गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश कविकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिय। आज पुनर्बार से श्रीमद् भगवत गीता पाठ भीतर को आमे प्रवेश करिबा। गुरु गोविंदंकर चरण को पाथेय करी श्री भगवानंकर आशीर्वाद को अनुभव करी गीता भीतर प्रवेश करिबा। ज्ञान विज्ञान योग सप्तम अध्याय जहाँ आमे पूर्व अध्याय किसी जानिथिले किभଳି भाବରେ मन को दमन करी भगवानंकर चरण रे लगेबा। आज भगवान मुख निश्रुत वाणी युद्ध रणांगना भितर अर्जुन श्रवण करुछंती। ताहले ए जो ज्ञान विज्ञान योग भितर प्रथम श्लोक भगवान कहउछंती मया सक्तमनः पार्थ योगं जुञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कहले हे पार्थ अनन्य प्रेम मो ठारे आसक्त चित्त होई तथा अनन्य भाव मोर परायण होई जुगरत हेले तुमे जेपरि भावरे सकल विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणयुक्त ओ समस्तंकर आत्मरूप मते संशय रहित होई जानि परिबो ताहा सुन। ज्ञानं तेह सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य से सताः जच ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यच ज्ञातव्यमवशिष्यते। मु तुमको विज्ञान सहित तत्व ज्ञान संपूर्ण भाव में कहबी। यह जानिगले संसार रे आउ किछि जानिबा को बाकी रहि जाय ना। तेणु एठारे भगवान कृष्णचंद्र अर्जुन को अहेतुकी कृपा प्रदान करिछन्ति। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततामपि सिद्धानां कश्चिन्नमां वेदि ततः। सहस्र सहस्र मनुष्यंक मध्य क्वचित केही जणे मोर प्राप्ति पाई यत्न करन्ति। सही यत्न करथिबा योगी मानक मध्य क्वचित केही जणे मोर परायण होई मते तत्वतः यथार्थ रूपे जानि पारन्ति। भूमिराप अनल वायु खं मन बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरे अमितस्तन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतं महाबाहो जयदं धर्त्यते जगत्। भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार एपरी 8 प्रकार विभक्त प्रकृति मोर ही प्रकृति। ए 8 प्रकार विभक्त प्रकृति तो मोर अपरा अर्थात जड़ प्रकृति। हे महाबाहु यह भिन्न अन्य प्रकृति जहाँ समग्र धरी जगत को धरी रखी ताहा मोर जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति बोली रही। अब कौन कहले श्लोक नंबर 6 एतत् जनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। हे अर्जुन तुम्हें जाना जे सकल भूत ही दुई प्रकृति में जात होइचंती एवं समग्र जगतर उत्पत्तिर तथा प्रलयर हेतु अर्थात मुझे हूँ संपूर्ण जगतर मूल कारण। एठी भगवान अर्जुन कृपा करी गोटे गूढ़ तत्व कही आसुचंती। भगवान क्यों जाए परिव्यक्त विस्तीर्ण जहाँकि आम मानक अगोचर बहुत बाहर। मतः परतरं नान्यत् किंचित् धनंजय मतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत। सुते मणिगणाइव हे धनंजय
ମୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ପରମ କାରଣ ନାହିଁ। ସୂତାରେ ସୂତାର ମଣିମାନେ ଗୁନ୍ଥି ହୋଇଥିବା ପରି ଏହି ସମସ୍ତ ଜଗତ ମୋ ଠାରେ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜଗତରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ରସୋହମ ପଶୁ କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରଭାସ୍ମି ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଣବଃ ସର୍ବବେଦେଷୁ ଶବ୍ଦଃ ଖେ ପୌରୁଷଂସୁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଳର ରସ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ, ସକଳ ବେଦର ଓଙ୍କାର, ଆକାଶର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପୁରୁଷତ୍ୱ। ପୁଣ୍ୟ ଗନ୍ଧ ପୃଥିବ୍ୟାଂ ଚ ତେଜଶ୍ଚାସ୍ମି ବିଭାବସୌ ଜୀବନଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ତପଶ୍ଚାସ୍ମି ତପସ୍ୱିଷୁ। ମୁଁ ପୃଥିବୀର ପବିତ୍ର ଗନ୍ଧ। ଗନ୍ଧ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏସବୁର କାରଣ ରୂପ ତନ୍ମାତ୍ରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ସହିତ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ପବିତ୍ର ଗନ୍ଧ, ଅଗ୍ନିର ତେଜ ତଥା ସକଳ ଜୀବର ଜୀବନ ଓ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ତପ। ବୀଜଂ ମାଂସ ଭୂତାନଂ ବିଦ୍ଧି ପାର୍ଥ ସନାତନଂ ବୁଦ୍ଧିର୍ମତାମସ୍ମି ତେଜସ୍ତେ ତେଜସ୍ୱିନାମହଂ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ମୋତେ ହିଁ ସକଳ ଭୂତଙ୍କର ସନାତନ ବୀଜ ବୋଲି ଜାଣ। ମୁଁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଓ ତେଜସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ତେଜ। ବଳଂ ବଳବତଂ ଚାହଂ କାମରାଗ ବିବର୍ଜିତଂ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ ଭୂତେଷୁ କାମାସ୍ମି ଭରତର୍ଷଭ। ହେ ଭରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ବଳବାନ ମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତି ରହିତ କାମନା ରହିତ ବଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମର ଅବିରୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁକୂଳ କାମ ଅଟେ। ଯେ ଚୈବ ସାତ୍ୱିକା ଭାବ ରାଜସାସ୍ତାମ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ମତ ଏବ ତିତାନ ବିଦ୍ଧି ନ ତ୍ୱଂ ତେଷୁ ତେ ମୟି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୱଗୁଣରୁ ଜାତ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ରଜଗୁଣରୁ ତଥା ତମଗୁଣରୁ ଜାତ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବ ରହିଛି ସେସବୁ ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଜାଣ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେସବୁରେ ନାହିଁ କି ସେସବୁ ମୋ ଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ମୁଁ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ, ମୁଁ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ ସବୁ କିଛି ଜିମି। ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତ ମୋ ଦେହରେ ହିଁ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇଛି। ଯେପରି ମଣିମୁକ୍ତା ମାଳା ଗୁନ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ ସୂତା ମାଧ୍ୟମରେ, ସେହିପରି ମୁଁ ସୂତା ରୂପରେ ସମସ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ଭିତରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ, ମୁଁ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଏସବୁ ବିଷୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେହି ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ଏଇ ବାଣୀକୁ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ।